Mweri 24 banangalwele khumweshimiwa Fred Ikana khulanga makanisa kosi kolo somo luno khuba Ishinyalu ni bulayi sana shichira ni muradi kukhuranga khuye kumanyanga bo ubele halala nende bandu kho ni bulayi sana atsirire khola ikasi yeneyo mujire nyakhananga manyasa mukasi khandi makanisa akhola bulayi sana akholera bulayi nalulikho nabukula makanisa kandi katsa nalera khumwarambe kholola tsa mheshimiwa wefu huyo atsirire tsaryo abetsa aryo niangwa. Sasa makhuba ka mheshimiwa Ikana enya khola khulera arambe akhonye makanisa ni buyanzi bunye shijira makanisa no kalera bandu alala khano kakhola abandu bamenye mulimenya lire khwenzi ndi muislamu Yasir Imran. Amekuwa akisunguka kwa makanisa akijaribu kuombea makanisa na kupeana msaada wake, na makanisa imeinuka kwa njia mzuri sana. Kwa hivyo ni shukurani yangu na ni maombi yangu ya kwamba hizi makanisa 25 tarehe 24 itakuwa ni siku kubwa sana, ni kitu hakijawahi kufanyika katika Shinyalu. Hata naweza kusema mahali pengine popote sijawahi kusikia hapa Kenya makanisa ambayo ilikusanywa pamoja na wakachanga pesa kwa ajili ya kuwainua haya makanisa. Lakini Fred Ikana ako na uungu ndani yake, na huu uungu ambao uko ndani yake inamfundisha kuweza kushikilia makanisa ili kazi yake iweze kwenda mbele. Nashukuru kazi ambayo mheshimiwa Fred Ikana anatufanyia katika makanisa, anatufanyia harambee za kujenga makanisa. That is something that has never been done with the former MPs or the former politicians. Tunashukuru sana kwa sababu umetusaidia sana in the part of the church. Wengi tumekuwa tukijenga makanisa temporarily, lakini kwa mradi ya kutusaidia kwa harambee kujenga makanisa, at least tutapata makanisa permanent. Tunashukuru sana. Na mbunge wangu Fred Ikana ndo mbunge wangu wa Shinyalu, na nashukuru sana kwa mbunge wangu wakati ambapo nimesoma taarifa ya kwamba ako na harambee, ile mega harambee ambayo itakuwa Shinyalu, itachangia makanisa 25, na ni baadhi ya mambo ambayo wamama na wazee na vijana pamoja watu wote kwa society wamefurahia, sababu hiyo ndio mambo ya kuinuana, mambo ya kumcha Mungu na mambo ya maendeleo ambayo tunataka hapa Shinyalu. Kono yansana bandu bakhula Isoka West nende Shinyalu ko chumla khulo khoholere mheshimiwa Fred Ikana akholera bali na bebe Shinyalu khola muchango kukhomba makanisa ketu ke Shinyalu. Khubala khore mheshimiwa asante sana khulomba bali na nabo shirwo nyeyo kuitsa khomba Shinyalu. Mheshimiwa Fred Ikana pia tunakushukuru sana khulondokhana moga molla kwa khaba mubunge wa khulombera tsinjira wa khomba skulu siguro sisikira khaba khuze khikulu. Kwa hivyo mheshimiwa Fred Ikana, mimi nakushukuru kwa niaba ya watu wa Isoka West, tunakushukuru sana sana sana.